Tanggay Kati songs. Na tata, gatangal daw tikadwa tayo kat ni Apo. Amen. Kat itong song na to kat papatunay na J-Life tayo tata. Agrugrugi tayo nga mamati kanya na kat amo tayo nga iso na tikadwa tayo. Di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. May galak, may tuwa, Hallelujah. may saya sa piling ng Diyos. Hirap na puso ay awit, ay sayaw. Ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kalakasan, sa bawat ikaw nakakagay. Awit ng pasasalamat, ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay pasasalamat, ang loob niya ay tatatakan, sa bawat pusong nakakagay. Kaya awit na papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Lord God, tunay nga po, nag-isubiyag ni Lord God, ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. At ngayon, isasambit namin sa aming mga langit, Lord, Yes, Lord. na wala kang katulad sa buhay namin, na kulang ang mga salitang ito, Lord God, upang ipagtandakan kung kaano ka karangal, Lord God, kaano ka kadakila, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. And right now, nato tayo, tingin tayo kay Apo, the sign of surrender na sign na sa buhay natin, i-life tayo tatakat awan di kapadpada na ka lang ang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Hallelujah, Lord God. Kaya ilarawan ka ang kalawilaan mo. Walang maging mga salita upang di kaya
open our eyes, open our ears, Lord God, to listen, Lord God, to your voice, Lord God, to see the truth, Lord God, that wala pong magagawa, Lord God. Awati maaramin, day tabuso, Lord God, na mang-distract ka namin tata, Lord God. Na truly, Lord God, makikinig kami, Lord God, sa iyong mga salita. Na yung mata namin ay, Lord, nakafocus at yung puso namin, Lord God, ay bukas na bukas, Lord God. Na ma-acceptar na ito yung nasasaom and yung mind namin, Lord God. Na we will meditate on your words, Lord God, na ipapasamuhay namin, Lord God, ang mga salita mong ito. And right now, Lord God, thank you for the victory. Thank you for everything, Lord God, na mangyayari ngayon. We lift up everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. Matay tayo ni Apo Diyos, di bawat kakabsat nga datoy. Lalong-lalo dito ko. Taga-dadakan. Kat first time ko po nga umay ditoy. Kat ragsak mi nga umay ditoy nga ako. Excited kami nga umay ditoy nga first time nga mi. Ikiti kakadwami kat may katluda nga umay ditoy nga wagis na ta ni Apo Diyos. Kumbaga hangan na iranangay nga ko. Hangan na ira na nga datoy ni Manang, ni Manong, siya, dagiti ububing, hangan na ira na nga ko nga adatoy tayo. Kumbaga, in wagas ni Apo Diyos, ipinagumay ti bawat may sa kanya tayo dito. Okay. Dagiti ko kano, dagiti ububing, dito tayo kanong ako, at iti separate nga session dagiti ko, dagiti ububing, dito kay kano. Manong, dito tayo manang, dito tayo ko. Dagiti ububing, dito ni. Surutan nyo ni Brother Jordan. Kumbaga DJ nanamay. Dati ti kaya ti bawat may sa kanya tayo nanamay nga biyag. Kumbaga awan ti hanga magkayat nga ka nga adat mayati balay na, adat ti kotsina, adat ti sarili na nga business. Kumbaga dagita ti ideal nga biyag nga kaya tayo nga surutan amin. Kaya ti damag nga asta no dumaket ko eh. Ure ada kanyam amin dagiti nga material nga bagay no dumaket adangi ti jengi damag nga ko ngay. Kasla dati kurang adan sama ti kurang dito pusok. Kasi ti dadumang ako eh nga damag ti bawat may sa kanya tayo. Siguro ti siya bilang isang Kristiyano, hanak nga talaga nga dimakil nga Kristiyano. Dimakil ki Jeko di La Union. Kumbaga kat dananan ko kat isu dalang ti religyoso. Dimakil dati ko ti may isang iglesia nga talagang iso tinagdangin dangam siya garot kit kunada siya DJ nga ibagbagada nga ako nga prodigal son nagiji rebuilding nga anak iso nga ako ngam ididimakila nga kasta kumbaga dinakilak DJ ko DJ gilaing ko kumbaga dimakilak nga nalaing nga ako DJ pinag-eskwela na ikanak ni naikandak ti ko ti laing tano from elementary, aging gana high school, aging gana college, consistent honor student nga staff. Ngam gapugar DJ kasdi nga DJ pinagbibiyag ko. Kumbaga nga di makilak nga ko nga nadakilak ti kapalangguad. Kumbaga DJ pride. Kasi ti pagarup ko nga sta DJ laing ko kukwak lang data. Kumbaga diyak nga binigbig ni Apo Dios. Kumbaga anak nga di makil nga nasanay nga karkararag, agbasbasa ti Biblia. Kumbaga awan ti kasdi nga ako. Ngam wagas ni Apo Dios kumagagarot DJ ko. DJ pagkaamam mo kanya na. Kat DJ pagkamam mo kanya na, ijay ko ngay nga nako, nasursuruan nga iti talo nga pinaka-importante yan nga ko. Simple nga kararag, isa ti isurok mo't kanyayo. Tanong di ngay, tibiyag tayo tatang 2022 kat agbalingay nga ko, nanamay. Tiko, kasi ti pagarup namin ti tao nga sta, tinanamay nga biyag, napintas ti balay ng ngumhaan. Ti nanamay nga biyag, kat di ngay adaka kini Apo Diyos ti biyag mo. Kumbaga, isurok kanya nga, di nga 3 most powerful prayer. Simple lang nga kararag dato yung DJ kararag nga dahito ikat ko. Isungay timang puno kanya tayo. Isungay timang tid kanya tayo iti inanama. So di mo na nga iko. Kasano nga namamuan dahito nga ko. Kasano nga namamuan dahito nga pinagkararag. Di mo na nga isurok ko na nagarod di pinakasimple nga kararag nga umuna ko na nagyay kat empty me. Apo Diyos empty me. Ibusen na. Kasi kaaduan kanya tayo nga kastakat ko ngay agbibiyag tayo nga kunatay kat ko tayo na namay tayo. Siya di makilak nga ko mayat tibiyag mi. Okay lang DJ ko nag-college siya
naggraduarak pa iti ko, naggraduarak iji ko, Philippine Military Academy, military ak nga ko. Nalpasak ti ko, 2001, naggraduarak ti military, napanak ti Philippine Air Force. Nagkapitanak iji ko, di Air Force piloto. Nagmaya ti biyag ko, nagnamay ti ko, dinakilak nga biyag. Kat gapo DJ biyag nga DJ nga dinakilak, kung agarog nga sa, ti paggarog ko kat napunpunwan akon. Ngam DJ gayam, ti nakapunno gayam kanyak, imbis nga DJ material nga bagay nagpunno kanyak DJ pride, nagpunno kanyak DJ kinapalangguad. Ngam ti agpaypay suna, di kinaunag ko, atangay ti birbirukot, kung agarog nga sa, hang kami nga makontento, or ada ti kwartami nga kasta kini bakit, ada DJ kumbaga maturog da bakit, dagiti ubing ko, handang problema ninyo ti kwata, masangbayan da kinabigatan. Kasi provided da amin, they are fully provided. Datati ko, datati agpaypay suna. Ngam kimtang DJ panawon nga DJ kapalangguat ko kat kwangay. Nagrebel di ak. DJ pagtrabahawak nga institution nga military nga pagtrabahawak ay rebelled. Sino ti makamamo dito kini ko? Kini Senator Trillanes. Ni Senator Trillanes, naamuyo DJ ko, DJ grupo na nga magdalo. Diyan nagrebelde, nagkakadwa kami. Nagkakadwa kami kada senator nga ako. Nagbalinak nga ako, nagrebelde kami di military. Nagnayonak ti ko, nakijoin kami di Oakwood Mutiny. Tano lang ko, tati panunot mi nga kasta, we are great. Nangato kami, kaya mi nga sukatan digi institution nga pagtratrabaho mi military kasi nakita mi ti corruption DJ ultimo nga balbala nga para dagi soldado Mindanao, Visayas, ilaklako dagi bubus mi si kami nga dagi field agrigrigat kami abot dagi combat boots mi dagi uniform mi kasi ti kami nagrigat nagsakit tinakam na nga matmatayan ka ti kakadwam nga ko nga awan ti laban yung dagiji kwayo dagiji rebuilding nga kalaban nyo uray makadumingguda nga agpipinaltog makakwada si kami nga kasapulan diay kasi DJ bala nga bawat may sa kanya good for 1 day 2 days laang awanin ti resupply kasi ti karigat ti biag midi iso nga dimtang DJ ngi tigiji ko dagiji puso dagiji junior officers agrebel di tayo hang kasapulan dagitoy kastoy nga senior officers nga agpatpataray dapat sukatan tay suda iso nga dimakal di puso mi nga ko kas ti naging tarigagay ti puso mi nga di mi amo nga DJ gayam nga tarigagay mi isugayam ti pagdaksan mi mutlaon to the point nga hanga natuloy DJ Oakwood Mutiny na discharge kami di serbisyo nagresign ak di serbisyo rimuarak di serbisyo ngam ti pagarup ko kung agar nga sa awan tinamnama kon ngam iti adajayak ko nagmamayat man dagiti position nga inigamakon mga manager position, security manager, director, nagmamayat dagiti position nga ko. Ngam dimtang di panawon nga kailangan nga ko agpabaknang. Aging gana nga imabutak dito'y binggit. Naiasaynak dito'y binggit dito'y Lipanto. Lipanto mining dito'y Mangkayan. Nagbali na nga security director dita. Idi adadyak dita security director, imay man di pagkapalangguad ti puson. Imay man di jingi ko. Dapat dahi tikat ko samantalat dahi nga tawin ko nga tuyak na ko agbabak na nga until such time nga na involve back ti ko ti anomalya di kumpanya na ibaludak 2014 na ikulungak dito'y Benguet Provincial Jail hindi na ibaludak dito'y Benguet Provincial Jail sobra ti ungot ko kini Apo Diyos sino ka nga Apo Diyos nga ko nga impanak dito'y kung kunang ngasta sinong batak ni Apo Diyos di nga ko every day of my life, ika-curse ko ni Apo Diyos. Bagbak kini Apo Diyos, no sika talaga ti Diyos, di patayon naklangan, patayon dagiti ubing ko, patayon di asawak, taano at least pumantay ka kanyak, dagiti kapalanggod ni naramid ko na kanyang Apo Diyos. Ngam DJ gayam, ijo gayam DJ wagas ni Apo Diyos nga, i-December ka kaya pagbaludan, ijay nakngay nga kwangay, nga sinong bata ni Apo Diyos, DJ ngay, nabayag ko ngay nga birbirukan, kuna nanggaroon nga sa Raymond, kuna nagaroon Ray, kuna nagaroon nga sa kasapulam nga maibos kuna nang asta. So inyo di kayat na sa awan di empty me. Di kayat na Apo Diyos, di kayat na sa awan di empty me kat agpakumbaba tayo kini Apo Diyos. Ibagatay kini Apo Diyos nga Apo hanak idi namamok ni Apo Diyos kung agar nga sa kanya na Apo Diyos hanak nga maikari kanyam. Sobra ti kapalanggwad ko
more than 30 years of my life hanggang nga binigbig ko nagaron kanya kini Apo Dios nga kasta. More than 30 years of my life ti Dios mi ka kwartami. More than 30 years of my life ko nagaron kasta ti Diyosen mi ka dagi di kwartami di bangko nunya dagi sa ni Kwame isa ti Diyos. Kumbaga hangko nga binigbig ni Apo Dios. Never ko nga na-introduce ti anak ko kini bakit ti pinagkararag hami amo ti Biblia awan hami amo dagi nga banbanag. Kumbaga siguro DJ ko nagaron nga sa idi napanak di pagbaludan. Kumbaga ije nga inurnos ni Apo Dios di biag ko. Kumbaga inbaga na kanya empty me. Kumbaga DJ nga ti mayat nga kararag ti bawat may sa kanya tayo nga ibagatay kini Apo Dios, Lord tata nga 2022 kasla ngay parang wala akong pakinabang. Nagbubuya kay DJ ko di PBB. Ano yung ambag mo? Kuna nagar DJ PBB nga kuha nga siya. Kumbaga no damdamagan tayo ti bagitay nga kasta. Kasla awan ti ambag ko ngay kasla ngay awan ti naging parang wala akong naging silbi ngayong 2021. Kumbaga DJ nga ti damdamag ti bawat may sa kanya tayo. DJ biag ko iti 2020 2021 parehas matlat ta. At dito lang di balay mi mga kami lang ti talong aldaw nadadumagat ko agrigrigat kami lata kas lang ay awan ti mapaspasamak di biag mi. Kumbaga 2020 agin inumak agbarbarte ka simang bayti ko at 2021 Apo Dios kas jayak latamot kas kahit ko ti agbalbaliw ngam apengeng nga kayang agbalbaliw. Kumbaga di damag ti may sa kanya tayo. Iso nga ti umuna nga kararagay nga kwangay nga kasla pinagpakumbaba tayo kini Apo Dios ket ibagatay kini Apo Dios nga Lord empty me. Isa ti humble prayer ti bawat may sa kanya tayo nga bigbigan tayo nga ti Dios nga pagserserbihan tayo ket man nakabalin. Nga kaya na nga i-transform ti biag ti bawat may sa kanya tayo. Bigbigan tayo nga kwa awan ti mabalin nga mangbalbaliw ti bawat may sa kanya tayo. Siya kana nga napabaliw ni bakit ni bakit njak nga napabaliw iso na njak nga mapabaliw dagi jubing ko ti bawat may sa kanya tayo kasi yumot laeng ngem kaya tayo nga makita nga kwanging adda ti masakbayan ti jubing tayo adda kayat na masakbayan ti kabsat tayo ninanang tayo iso nga ti ikwatay kini Apo Dios Lord kuna nagaron nga sakit empty me at kuna nagaron di James 4 no basaan tayo di Biblia di James 4:6 kuna nagaron but he gives more grace. Ititid ni Apo Dios ti grasya dagi ngay amuna ti agpakumbaba kunana. Ken dagi kunana dagi na palanggwad iso dagi guyguyutot kunana. Iso dagi iris-risis ko kunana. Iso dagi ngay kontraag kunana. Kasi injak kaya tinapalanggwad nga tao. Kumbaga data ti imbaga ni Apo Dios ti ko at sasauna. Ket kunata garngasta ti pinagpakumbaba ta nga kwa nagrigat admitaran tayo nga nagrigat agpakumbaba. Iso nga ti tanong makapagpakumbaba tayo kini Apo Dios simple lang kumbaga Lord itid mo amin dagi banbanag nga ako Lord at ti sakit tinakam ko mula ka ubingak kastoy ti araramidin ni tatang ko mula ti ka ubingak Apo Dios ket saksaktan nak ni nanang ko mula ka ubingak Apo Dios nang rugiak nga kastoy ti biag mi agrigrigat kami Apo Dios ket Apo Dios daytoy nga sa sakit tinakam ko mabalin ba nga itid ko kanyam ibulong mo kini Apo Dios ipurwak mo kini Apo Dios bayam ni Apo Dios nga dagita sa sakit tinakam mo dagita ibagbagam nga dadagsen mo let go dijiti ko na nagarngasta empty me ibusam amon Apo Dios dagita adatay dadagsen ko gidadagsen ti kapanunutak ngagpanpanunok no kasano nga mga mapa-eskwela daytoy ubing ko Lord inja kamo no kasano nga ako nga mapaturpos dagiti ubing ko ti pinag-eskwela da iso Apo Dios daytoy dandanag ko nga daytoy kapanunutak Apo Dios ikatem isubliited ko kanyam, ipurwa ko kanyam. So digi nga ba, naging ako, mangtid kanya tayo tiliw-liwa. No once nga na-empty tayo kini Apo Dios. No once nga na-empty tayo kini Apo Dios, mapantay di may kaduangin nga kunada nga, clean me. Apo Dios, dalusan nak. Apo Dios, awanin ti dadagsan ko dito'y puso kon. So Apo Dios, may kaduang nga kararang nga idawat tayo kini Apo Dios. Lord, please clean me. Ti ko na dito'y clean me, kat daytoy nga DJ nga kahit nga sa awan kat ko. No ibagam nga ko linisan na kani Apo Dios ket daytoy ket DJ ko agsubli ka nga di direksyon ni Apo Dios kunyari daytoy ti turturong agtata daytoy DJ nga biag nga napalanggwad daytoy DJ biag nga sursurutek ti bagbagik ti kayat ni Apo Dios ni ibagam nga clean me Apo Dios dalusan nak ti kayat ni Apo Dios ket isubli na ka di direksyon na no daytoy DJ direksyon nga ko nga daytoy ti surutom ko na ni Apo Dios di biag na
iturong na ka DJ direction na. DJ ibagbaga na nga clean me. Dalusam ti pusok ko na nagarngasta. Ni Ari nga David. Ni Ari nga David kat the man after God's own heart. Kumbaga isuna ti pinano basaan tayo di Biblia, isuna ti pinakaasidugan di puso ni Apo Dios. Kat ko na nagarngasta apay nga kinuna ni Apo Dios nga ni David kat a man after my own heart. Kasi ni David, di puso ni David kat kwa nakaturong kini Apo Dios. Amo tayo ni David kat kwa. Nagbasol kina Apo Dios, namin ano nga nagbasol suna, pimatay ni David, na ado tinapatay na. From the reign na naging hari siya, kumbaga maraming dumanak na dugo sa kanya. Ado tinapatay na, at the same time nag-adultery. Pangalala kasi sa ti Ilocano. Nag-commit suna ti adultery. Ngam ko na nagaro di Psalms 51:10, Lord, create in me a clean heart. Dalusam day ti pusok. Kitkas jay mo ti bawat may sa kanya tayo nga, Apo Diyos, Lord, day ti pusok nga kuan natangken. Ti kasapulan nga ni Apo Diyos ket kway. God wants to transform our heart of stone into a heart of flesh. Kas jay ti pusok itingi. For almost 30 years of my life ko nagarmasta idadajay pagbaludan. Kumbaga bulan data nagmayorak ijay ko jay Benguet Provincial Jail. Kumbaga mayorak tila Trinidad ngam ijay lang capital ti ko. Nagmayorak ijay nga ko. Nagmayorak ti Benguet Provincial Jail. Tapos idinayalis kami di Bugyas. Ijay Bugyas District Jail. Nagmayorak man ijayan. Hanga po nga ko kabutbutang dakkaan. Hanga po nga sigak ijay nga adu ti tatok. Awan ti tatok nga ko. Ket gaputa nakita DJ Warden, DJ Pusok nga ko. Nga nakita da nga titarigagay ko ket di nga agserbi da DJ kakadwak. Kumbaga DJ ti inaramat ni Apo Dios iti imbaga kina Apo Dios, Lord empty me. Idi inemti ni Apo Dios DJ Pusok, nirugyanan ni Apo Dios ti linisan DJ Pusok. Amuyo ba naman nga tawon ko nga ko nga nilinisan ni Apo Dios DJ Pusok bago nak nga inusar ditoy. 6 years, 10 months and 8 days. Kas ti kabayag ko nga napan di pagbaludan. Jayak pagbaludan nga DJ ko nagarngasta hanga simple DJ ko hanga siyak lang tinagrigat di buong pamilya di ubing ko di asawa kasi imbatik ni bakit ijay awan amin ti kwada awan ti sanikwada awan nabati nga kwarta mi di bangko na isaldami amin dagi di gamgamit mi awan ti nabati kanyami kasi idi kwa timare kami ngamin di Palawan idi timare kami di Palawan ijayan ijay da nga natiliw kumbaga idi napanda da bakit ito'y bagyo kasi adato'y kami bagyo tatan. Nagbiyahe da bakit dito'y bagyo, nakikuada lang, nakisauda lang di ko da barangay official jay. Imay da dito'y bagyo, ti usa ti kuada lang ti nung niya jibado da, nung niya chinelas da nga imay di bagyo di jay lang ti kuada awit-awit da. Awan ti awit da nga sa bali. Kas jay ti nagrigatan da jay ko, ni bakit ken da jay ubing ko. Injak amo ko nagarungasta, Lord, insang sangit ko kini Apo Dios nga kasta. Ijay ko nga nariknangay nga kaya kasapul. Iso nga ijay ko nga na ikararag, Lord. Napunpunwanak ti butang kas ano nga bakit kas ano nga DJ innam nga ubing ko Idi imbatik da DJ youngest ko ka 2 years old lang. Tapos 4 years old lang DJ ko. Kasi DJ ko ka agsisinarunod nga hasta. Kas ano nga iwa nga ko nga iyornos ni bakit da DJ ubing ko. Nag-insangit ko kini Apo Dios. First time ko nga nagkararag DJ nga pinaka ibagbagaming humble nga prayer ko kini Apo Dios. Nagparinto mga kay uneg ti Zelda, nagigamak di Zelda, di buteg, di lulwa, di sangit, di aminen, di lenget, agigidan langin, ting kararag ko kini Apo Dios, Lord, I surrender ko nagarungasta. Suko na ako Panginoon. Kasi awan ti mabalin ko nga kwan no contract ni Apo Dios, nya nga ti serbik no contract ni Apo Dios ko nagarungasta. Ket ko nagar kini Apo Dios, Lord, ag-surrenderak lang kanyamon. Injak mo Apo Dios no kasano nga maiwagas mo dayti pamilya. Ket Apo Dios, sapay ko in your mercy ko na kini Apo Dios tulungan ti pamilya. Ket naimbag ni Apo Dios, injak mo ti mapaspasama ki Jay ko Jirwar ngam for 6 years. For 6 years nga dajayak pagbaludan na isabot dagi pagkasapulan dagi ubing ko, dagi ko ni bakit? Adati nang ted kanya adati may nagpahiram pa sa kanila na kwan matutuluyan na bahay sa Baguio. Mga distant hindi po namin kakilala. Kumbaga nakilala lang ni Mrs. doon sa kwan sa terminal po ng bus.
nakita yung juwagas ni Apo Diyos nga DJ. Kumbaga nakapag-aral po yung mga anak ko dun sa kwan sa at nakapagtapos po yung kwan yung panganay ko ng college sa UC, University of Cordillera. It's all because of the grace of God. Di kinaimbag ni Apo Diyos. So dagiti but-butong ko ide ko nagaru kini Apo Diyos, Lord, ikatam dagitoy. Linisam ti pusok Apo Diyos. Kasi kayat Apo Diyos nga no agkararaga kanyang katadangay ti lapod. Kasi ngamin ti ko angay ti pinagkararag ngamin kakabsat ko. No adda ti lapod dita pusom nga adda ti butang dita pusom, adda ti gura dita pusom, adangay ti ko, adda ti sakit tinakam dita pusom. Ure ka sa ano ti pinagkararag mo. Agsubli DJ ko. Kas langay nakakuha ngay. Kas langay nga na nalalapudan, naharangan DJ kararag mo. So no kararag tayo kumakini Apo Diyos kat ko. Ununan tayong ikatanda gitoy ko, Lord, inyaman da gitoy basbason nga datoy puso ko, Lord God. Sikati makamu da itoy. Ngam agpakumbaba ka niya Apo Diyos pakawanin na. DJ ko tayo. So DJ ikong kunada nga repentance. Kasi kunana garo DJ repentance nga DJ clean me O Lord is repentance. Tikayat na sa unji repentance is to change mind kunana garo. So katam DJ ka panunutak. Kasi ti kapanunutan tayo nga may kat ditangit ti battleground ti kabusor. Kumbaga ibaga DJ kabusor nga kasta uray ibaga tayo agserserbi tayo adda tayo simbaan agbasbasa tayo ti Biblia karkararag tayo ngam ti ikagkabil ni ti kabusor di kapanunutan tayo awan ti sirserbim. Hamo mo ba nga DJ di ba napalabas ket ko pimatay ka garod, di ba di napalabas nagtakaw ka garod, di ba di pimalabas ket ko agin inom ka garod mamartag ka nga garod awan ti sirserbim kini Apo Diyos kasta ti ikabkabil ti kapanunutan ti kabusor kanya tayo. Iso nga DJ ti banag nga kwangay nga ibagate kini Apo Diyos, Lord clean me. Dalusam day ti kapanunutan Apo Diyos ikatem dagiti nga nga rugrugit nga ititit ti kabusor kanya takayat ko nga mapunwan kanyam. Kunana garo dito ni King David J Psalms kunana dito dito Psalms 139:23. Kunana dito search me, O God, and know my heart. Apo Diyos, birugam ti pusok kunana garo ngasta. Isa ti bawat may sa kanya tayo sapay kumakat agpabirok tayo kini Apo Diyos. Kasi kunana garo di sasao ni Apo Diyos ti Luke kunana garo ngasta. Imayak ditoy lubong hanga para dagitoy righteous. Dagitoy nalintag kunana. I come for the lost. I come kunana garo ditoy so that I can give kunana garo ditoy I come para dagitoy nging agbirbiro kanyak. So ti bawat may sa kanya tayo ni ibagbaga tayo nalintagak, nalinisak. Diyan ka kasapulan ni Apo Diyos. Kumbaga hanak ka nga mabirukan ni Apo Diyos. Kasi ti birbirukan ni Apo Diyos di ibagbaga na Lord na pukawak. Kasi ni ibaga tayo di puso tayo nga Lord na pukawak. Kumbaga datang iti ko ngay madengeg ni Apo Diyos ti ko tayo ti tarigagay ti puso tayo. Mabalin tayo ba nga igaman DJ ko tayo? DJ barukong tayo, di anti heart tayo. Oh. Dan di ba no J ko no ikasta tayo barukong tayo kat ko ngay mangutay adangay ti makwatay DJ ko tayo di heartbeat tayo. Amuyo ba nga data heartbeat ni Manang, di heartbeat ni Ading, di heartbeat ni Manong ko. May salang data. According to science, kung nanda di science ket ko, awan ti duwa nga tao nga parehas ti heartbeat na. Di heartbeat ni Manang, di heartbeat ni Ading, di heartbeat dagi di ububing. DJ lang ti heartbeat da. Na idumduma. Kas di ti ko na apay nga kas di ti inarabit ken inwagas ni Apo Diyos nga di heartbeat tayo. Kasi DJ puso nga data, kumbaga data nga iti dengdenggen ni Apo Diyos. No once nga dati problema tayo, no once nang kayo tayo nga kumamang kini Apo Diyos, isangit kini Apo Diyos, Lord, kasapulan ka. Ununa nga madengeg ni Apo Diyos data, tibok ti puso mo. Yung tibok po ng puso natin. Makita na DJ ko, uy, ni ko dito ni Brother Raymond dito Iso na ti umawawag kanyak nga ibagbaga na kanyak nga tulungan isuna. Kumbaga, hanga ababati ima ni Apo Diyos tanuhan na kay nga magawa ti bawat may sa kanya tayo. Hantay nga ibaga, lakaya kon, bakita kon, kumbaga awan ti pinagadalak, kumbaga ubingak pay, hantay nga ibaga ang asjay. Kumbaga ni Apo Diyos kat kuha ngay, awan ti dumduma na. No kasapulan ni Apo Diyos nga kuha nga agpakumbaba tayo kat kaya ibagatay nga kin Apo Diyos, Lord, kaya ko nga mamam mo kapay nga mas nga kuha, mas naununod, kumbaga ikanatay ni ti oportunidad ni Apo Diyos nga kuha, nga birukan na tayo. Kundi di pinakaudi nga kararag nga may dawat tayo kina Apo Diyos, na idawat tayo DJ Kwan. Di empty me, kuna nagaroon nga sta. Di may kadwa is clean me. Di may katlo kuna nagaroon ta notice mapunwan tayo nga dito nga pa 2022 ti
ti parabor ni Apo Diyos, di may katlong nga kararag tayo, but Lord, fill me, punwan na Apo Diyos. Inibos na ka ni Apo Diyos, dagi di problema, lininisan na di puso mo, ti kayat ni Apo Diyos, tanong maikan ka ti, napunpunuan nga inanama, the blessing of the Lord, kung nanagar nga sta, idawat mo kanya na nga punuan na ka, Lord, please fill me. Puno mo Apo Diyos, dagi pusok ti ayat, tano Apos, amok Apo Diyos, agpakawan, dagiti ko, dagiti nakasakit kanya. Lord, punuan nakman ti parabor mo. Datati kayat ni Apo Diyos hanga kayat ni Apo Diyos nga agrigat ti bawat maysa kan maysa. Isugar nga kunadagar nga sta, no adaman ti ko kunadagar nga sta, no adati kayat mo kunadagar nga sta, idawat mo kanyak. Just ask me kunadagar ni Apo Diyos nga sta, iso ti itid na kanyam. So no tikat ti tarigagay ti puso tayo kung nalinisan ni Apo Diyos di puso tayo, amo tayo nga ikararag ngayon ng nyangay ti pagayatan ni Apo Diyos ti biyag tayo. No dadumang amin ti gaputahan nga nalinisan ti puso tayo, ikarkararag tayo ni nudaduma, Lord, agpakpakaasi ang kanya Apo Diyos, sapay kumakit mga bangak ti kwa ti loto, mga bangak ko mati wedding, hanga kasjay. Kumbaga dagijay nga banag kat kwa, kumbaga hanga pagayatan ni Apo Diyos dagijay nga banag, kumbaga maitid ni Apo Diyos kasi, no nyaman dagitoy ko, no kitaan tayo man dito aglawlaw ko nagarungasta, datati kabaknang ni Apo Diyos. Antay pa'y narukod data, hanyo pa'y nga nakita DJ ko, DJ jibak nang na ije likod ti bantay nga data. Ti makikita yun lang, ti sango lang ti bantay. Kasi anong ije likod ti bantay, tapos ije likod pa'y ti bantay. Tapos ije pa enti ko, enti bye-bye. Ije ko, the sea, kumbaga the ocean, kumbaga kuko amin ni Apo Diyos data. Inyaman ti makitam dito yung nga pati data kasangom shock, ti bawat biyag nga datoy, kumbaga kuko amin ni Apo Diyos data. Inaramid na ito ni Apo Diyos hanga para di bagbagi tayo. Kumbaga inaramid na ito, kumbaga God created us for Him and by Him. Kumbaga inaramid na ito ni Apo Diyos at least para ti pagayatan na. Kasi sobra ti ayat ni Apo Diyos God is love kuna nagar nga sta. Naggapo ti ayat ni Apo Diyos nga kasta kayat na nga ibukbuk amin dagi ko di parabor na ti bawat kanya ti bawat may sa kanya tayo. Isugarog nga DJ kararag ti nga mauti na isu kumati dawat ti bawat may sa kanya tayo ko Lord, could you just fill me punwad nakman Apo Diyos taano dayto 2022 kat Apo Diyos kat ko mapunwanak mo ti ayat, mapunwanak mo Apo Diyos ti parabor mo, mapunwanak mo Apo Diyos ti pagayatam, mapunwanak mo Apo Diyos ti bendisyon mo kasi data ti kayat ni Apo Diyos nga ited ti bawat may sa kanya tayo kat kunanagar dito yung nga ako as we close this dating nga ako tayo. Nubasahan tayo yung Romans 15:13. Kung nanagaro dito, may the God of hope fill you with all the joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kung nanagaro dito, ni Apo Diyos naman nakabalin ko nanagaro nga dito, iso timang puno ti pamindisyon ti bawat may sa kanya tayo. Katantay ko nga, sapay ko in our own heart, bigbigan tayo. Lord, dahito nga pusok Apo Diyos, kahit ko kumanga ko, nga ikatamdagi dandanag ko. Kahit ko Apo Diyos nga agbyag nga ko, nga napunpunuan ti inanama. Kahit ko Apo Diyos nga at this very, dahito late nga, dahito nga kinabakit ko, kinalakay ko, dahito nga kinaubing ko pa'y Apo Diyos, Apo Diyos, kahit ko kumanga, ikanak ti opportunity Apo Diyos nga mapunpunuan pa'y kanyam. So dahito kumangit, itarigagay nga ti puso tayo Apo Diyos nga, idawat tayo kina Apo Diyos, Lord, could you please empty me? And as you empty me, O Lord God, linisam dahi ti pusok. Kat numalinisam, Apo Diyos, dahi ti pusok, Apo Diyos, kat Apo, punwan na kumati ayat mo. Punwak na Apo Diyos, ti panakabalin ti nasantuan ng Espiritu Santo. Tano, Apo Diyos, DJ, manipod dagi ubing ko, dagi ti kakabsat ko, dagi ti kapamilya. Kat Apo Diyos, nagluplo po sayanan nga parabor mo, Apo Diyos, ti maitid kanya. Kat sapay ko madata ko mati, mangted ti ko, ti pamindisyon ti bawat may sa kanya tayo. Nga, habang adapay ti biyag tayo, kumbaga adalata ti pag-asa. Kaya ay bagarad ni ko ni Sister Bells no lalo pa nga ko maiturong tayo ninya ti para ti ko word for that salvation. Thank you, Brother Ray. Kat bareng naawatan tayo, DJ na baga nga
ure anyaman iti nagdalanam, ure anyaman tinagbasulam no. Dumawat ka iti pamakawan kini Apo Dios ket adda nga pakawanan naka ibendisyon da kapay so ni Brother Ray Tata ket adaan iti mayat nga trabaho na ure may sa iso na nga makuna nga ex-convict. Tadi ba tinaga po ti baludan ket titatak kanya da ket ex-convict. Tapos adda ti panunot ti tao bakahan nga makabirok datan iti trabaho tanaga po sa baludan. So doon natin makikita na hanggang nga amin piman nga maibalbalod ket managdakdakos nga tao. When nagkataon nga DJ Kamalida in kwan iti law kay batas tayo ngam ni Apo Dios mang itod iso na itinamnama. Iso nga kanya tayo nga ada pagdadalanan tayo iti dayto nga lubong ada nga ada itinamnama habang may buhay may pag-asa. So ano ada ti amamo yung ano yan agbarbartok day basta ti panagkoyot anyamot day tanga tao awisen nyo latta nung umay kamit toy awisen nyo latta tom umay kamit toy no haan no agim-gimong kayo awisen nyo latta nga apan da makimismis at makadungdungag da iti sasaon ni Apo Dios ta iti makabalbaliw iti maysa nga tao sasaon ni Apo Dios laeng yon. So thank you Brother Ray diday nga testimony kan easy word na nga talong nga points na nya jay may nga point empty me jay may kadwa clean me may katlo fill me one punpuno anda ket day iti ko na nga isuro na nga panagkararag kanya tayo o empty me anya kano iti dadagsan tayo adaman tigura as lano kitkitam jay kaarubam ket apay nga progreso kasazay may samot lang de nga ipa-empty tayo nang ket na makitam ti kabsat mo ay dati manen jay kabsat ko nga kastoy ipa-empty tayo manan iti biyag tayo kuno di ay no mailaglagip mo no anyang kaskasta ni nanang mo ni tatang mo or jay karanasam habang dumakdakkel ka de iti may nga ipa-empty tayo kina Apo Dios tapno ada nga malinlinisan tayo asay kundi ma-fill upan tayo ket de pa nag-fill na nga di ay bendisyon supapak panakaagas panakawaya-waya sino dito iti kayat na nga mawaya-wayaan iti sakit tinakam. Amen. Oh, anya ti remedyo na feel anya empty me kano. Oh, empty me. Sino dito iti kayat na nga mabinbindisyonan tapno iti panagtrabaho na ket nalagan ti kaskasta nga agtrabaho. Oh, iti agpadpadagson ijay dagay adda ditoy. Nakem kan puso tayo nga de saksakit anya pay. Dagay no mingsangkot di apal mot laeng. Agpadagsan mot lang diay jay imon agpadagsan mot lang dagay kas jay nya pay nga ta imbis ta nakas jay kas jay kuna nga haan mo nga makita jay bangir ti bantay haan tayo makita no napnap na antayo pay lang kadagit jay o so lagi po nyo ano agkararag ket empty me clean me fill me o ijay man dunggak man ijay nya jay talo empty me clean me fill me. Wow, ang galing ng mga student ni Brother Ray. Oh, na-memorize nila yung tatlong one. Tatiyay, layunan tayo iti DJ inbaga na tatay, isungay DJ ko na nga repentance, day pa nagbabawi. Before nga na empty iso na ijay na amiris na. Inbabawi na dagi jay. Iso nga datayo, no adapay lang itinabat-bati. Importante gayam nga ibabawi tayo dagi ay. Yon, so kaslangay nga talikudam dagyayon, panawam dagidyayon. Kasi habang panpanunutam dagidjay, kasla nga saksaksakam ti pusom, kasla kajay, kasla nga agsubsubli ka manan. Ijay saksakit kakajay, o karkaro dagiti babakit kan laklakay. Dagiti ubing basit palaan. Tagamin habang manaynayon ti tatawan mo, manaynayon jay sakit tinakaw kasi nga manaynayon ti pain. Ngam gayam ti kastanaday kanayan tayo nga agpa-empty. Kanayan tayo nga agpa-empty gayam so normal gayam nga iti tao kat masaktan. Normal nga iti tao kat ma-offend. Kasla kazay. Kasi hantayo nga mo, hantayo masiputan. Kasla kanya tayo, no, kasla nga joke ko lang. Ngam gayam dyan nakadungag, nasaktan. Nangkat ibagbagak lang mat. Ngam gayam dyan tao, nasaktan. Hanggang maururnong ija puso na. O iti symptoms na kano, iti dagay nalaka nga masaktan nga nga iparparwar, sakitin. O iso dagay addo maintenance na. O sino dito ti admin maintenance? Adam ni mama? Sino dito ti ada maintenance na? Tapi O maikat dagita kano maintenance nga dagita no agpa-empty tayo, agpa-clean tayo, agpa-fill tayo. Iyon. So, muna na dito
No nagmula ka gam ti sakit tinakam ti padam nga tao, nakabasol kamot lang gayam. Nga siya kanang ibagadje, binasak lang jay. Una na ditoy. Oh. Ti may sagayam nga tao nga imulmula iti sakit tinakam na. Aslangay nga awan ti talak mo kini Apo Dios ngano sinaktan da ka dayta padam nga tao. Inaramid mo nga Dios iti bagim. Nagaramid kan iti wagas moten tapno iso nakat masaktam. No angkat iwasam tapno han namanan siya nga masaktan. Asa ka jay. Ngam gayam no bigbigan tayo nga adan ni Apo Dios nadengeg na. No nasaktan ka jay inbaga na nadengeg na. Nakita ni God heartbeat ti puso nga no pinmig sa iti pitik na dayta. No pinmig sa iti ay ada parti nga manok. Pinmig sa iti pitik na dayta. Amo ni Apo Dios no sunod ti akin pitik ti puso jay. Amo na no nasaktan ka. Amo na no agsangsangit ka. Kat every tad ti luluwam na banur kanya na dayta. Karkaro no agsangit ka nga agkararag kanya na. So malagi po jay story ni Brother Ray. Di talaga kano nga nagsangit iso na jay baludan nga rin Marty muto kas kada nya jay luluwa na kan kakatay na di ba kasi tinabartak niya. Iso na he is filled with na filled and the Holy Spirit iso nga ko na ijay nga na experience ko nga nakaturog nga da itipis ija heart ko una na so yun nga una na ditoy uray anyaman tinaaramidam God has made a way home na ag-aramid ni Apo Dios iti wagas tain bauna no malagip yo jay ko na nga John 3:16 for God so loved the world ay ayaton na ti adda ti lubong kasi kukuha na ti adda ti lubong in bauna jay bugbog to nga anak na tapno asino man bakit kun lakay adangipon na kun haan kumpleto ti buok na kun haan asino man whoever mamati kanya na whoever believes in him shall not perish but have everlasting life or eternal life. Anya tiket na nga sa undi ay. At nanabiyag tayo. Kidalam tabagim. Dati ti kanaan. Ito'y ko nga naawatan. Kidalam ti bagim. Kidalam. No, dati ka abay mo katurturok. Kidalam tamariin. Kidalam. Okay. Ay nasaktan ka. Di kinadal mo jay bagim. Okay. Idi nasaktan ka. Itinakarik na di nga sakit jay kararwam. Kararwa ko naman. Kararwa, kaluluwa, o no soul. So nga si ka, may saka nga espiritu. Ay, may saka nga espiritu. One, may saka nga espiritu nga giyan ka iti bagi. Dahita bagim. Bagi. Ti pinaswalang ni Apo Diyos kat bagi ti babae kan lalaki. Ngam kapot ti kinalaing iti tao, agar aramidan na nga lalaki jay babae. Aramidan na nga babae jay lalaki. So nga, dahil si ka, may saka nga espiritu nga giyan di tabagi nga adati kararwam. Iti kararwa iso daytoy adatoy puso, jay thoughts mo, jay emotion mo. Iso nga no nakadungag ka, nasaktan ka, tinasaktan jay kararwam. Ito no nasaktan jay kararwam jay emotion mo nohan mo to nga makaykayanan dagita agbalin to nga cancer, agbalin nga sakit, kakasay dagit jay. Yon. Ag-manifest iti physical mo. So ako na ditoy, babaon iti anak na nga ni Jesus Christ. Amin dagi jay, anya dagay saksakit, dagay lunod, anya pa, dagay rigrigat, kuna na toy kat pinalpas kano ni Jesus ijay cross diay. Kat idinatay iso na, di ba istorya dito di ka ubing tayo niya. Review lang dito iso nga idinatay iso na. May kamanungal daw kat nagungar iso na. Maikatalo nga aldaw kat nagungar isuna. Tatan ko na ditoy, iti pa nakaungar na kanong nga diya, iti maikatalo nga aldaw, secures for you all the blessings of God. So nga ni Jesus, na anak gayam, kini Maria, tapno, umay isuna, ito tikapya. Kat na anak isuna, tapno matay, gapo iti basol mo kung basol ko. Sino dito iti awan basol na? Ay adati awan basol na to eh. Anak mo't nga napan nagtakakaw, anak mo't nga napan nagpatpatay. No siyak idikot ko na. Ngam gayam no istorya ang gaan ti kadon, nagibagbaga ka gam, itihan nga nasaya panggap kanya na murder in the tanggan day. Patpatayon mo't lang gayam, piman jay padang nga tao. So amin nga tao, nakabasol. Awan uray maysa nga nakalampas iti kinagayag na.
So amin tayo, amin. Amin tayo, amin. Amin tayo nagbasol. O, tinalaka nga aramidon nga basol, panaglangsot inya ta. Imbis na ibagam nga han, won, kunaw. Ibagam nga won han, kunaw, panaglangsot lang ta dek. May samot lang nga basol dek kini Apo Diyos. So nakabasol tayo man, amin tayo man, naglangsot man, no sinungbatan tayo, ti parents tayo, uray tupay no nakatalikod dyan, pada mga takot, kunam ka na, basol mo't lang di. Apay, taday ta nga tao, pinarsuan ni Apo Diyos tayo, kukuan ni Apo Diyos tayo. Han man nga nangug, data tao, tiin bagam, nangug ni Apo Diyos tayo. Oh, yun. So, haan ka no nga day, ti end iti story na, dyan pa nagbasol tayo. No dikat, iso na, aramido na ti amin nga wagas. Uray anya tinangyari iti biyag tayo, even dagay pa nagbasol nga day, iasidog na latak na tayo kini Apo Diyos. Tapno maikan tayo iti biyag nga agnanayon. Biyag nga awan ti pagkurangan na. O sino dito iti kayat na nga agkaroon iti biyag nga awan pagkurangan na. Oh, amin tayo. Tiwagas lang kano ijay ni Jesus, no. Dagay adda idilas ijay na explain nga no awatan tayo ni Jesus as Lord and Savior kat aramidan tayo nga Lord iso na ibabawi tayo ti anyaman nga naramidan tayo nga basol talikudan tayo. Dagay nga basbasol adda nga sinanamat tayo. Nga dagayin sa gana nga bendisyon para kanya tayo ti anak tayo ti anak tayo kan apo ti anak tayo ket adda nga ma-receive danto dagay. So nga nya ti kunana ditoy. Okay. Daytoy jay kunada nga being born again. Oh. Haan nga religion ti born again. Baka ti kunayo ay born again dagay. Anya religion na de born again. Iti born again han nga religion. Isugayam nga kunada lang piman nga born again. Kas na kanyame ibagada nga anya ti pakigimgim mo nga ma. Born again Christian. Apay nga born again Christian. Ta iti maysa nga born again binigbig na nga managbasol isuna. Iti binigbig na nga managbasol isuna indawat na deti pamakawan kini Apo Dios inawat na ni Hesukristo nga Dios manubot kon mangisala ka na. Isu nga no sika inawat mo ni Jesus akas manubot mangisalakan mo kon Dios itibiyag mo ket nagbabawi ka pakawanon dak ta nyaman nga nagbasulak. Dahil panunot mapaling nga makabasol tayo no nagpanunot at madmadit-pada tayo. Ijay ngiwat no nakaisawang tayo itian nga nasayaat kun iti aramid. Okay. No in repent tayo dagiyay, inawat tayo ni Jesus as Lord and Savior, may sakan nga born again. Ay sungahan nga religion ti born again diay ket pamati. Patiom nga ni Jesus ket Dios manubot kan mangisalakan ken patuloy nga dumawdawat ka ti pamakawan. O isu nga iti born again adu ti kauyawan na. Apay iwagwagas ni Apo Diyos nga dati mang dilaw kon kada mang uyaw. Ta ijay nga makita ijay pusom no sika ket bigbigem ba nga naaramid mo day ada nga idawat mo ti pamakawan kanya na. Tati pa nagbabawi iti basulhaan lang nga mamingsan. Tabakat in repent mo di kalman jay naramid mo 10 years ago. Baka dapat i-repent mo no bigat 9 years ago nga naaramid or naibaga or napanunot. Isu nga di no iti pa nagkararag ada di jay kanan nga panagdawat ti pamakawan kini Apo Dios. Ta born again garod. O anya ti born again ba kat religion o no pamati? Pamati. Wan. Diyay. So nga ti umay mitoy. Dahil pamati kini Apo Diyos. Haan nga religion. Haan nga religion. Haan kami nga umay dito nga rekruton da kayo. Tim umay mitoy kat dahil pamati kini Apo Diyos. Yan. Una namat ditoy. No ada ka no iti pag-istragulam. Nada ka no itikas na nga pagrigrigatam. Kas lang nga marigrigatan ka. O anya ba iti pagrigrigatan kas la dagay. Basol anya dagay. Addiction. Anya iti maysa nga addiction. Addiction ti panag-inom, addiction ti sugal, addiction ti drugs, o pati mama, mabalin nga ma-addict da. Tata, uray ubing na-addict. Anya kad addikan ti ubing tata? Gadget. Tatalaga nga ada ti dopamine na iti gadget. Isu nga no sika nga ama ken ina ket nay kunam jay cellphone mo jay anak mo sikaen tinang isuro kanya na nga maadik. Siyempre hamang nga alam ti ubing data non nga ito ti parents. Han aya. One hand. Oh, one. Isu nga ikararag tayo nga nasaya at dagitoy anak tayo iti panag-egan na ti gadget data usaron da nga usto. Okay. Una na ditoy John chapter 3 verse 3 and 5.
we enter into the born again experience by repenting our sin. O, naulit man na, iti pa nagbabawi tayo, iti basol tayo, ijay tayo nga ma-experience, iti kunada nga pagiging born again. Born again. Na ijay. Tapos, kunana ditoy, iti biyag tayo, idaton tayo kini Apo Jesus. Ni Apo Jesus example na, iti pa nang idaton ti biyag na kini Jesus, aldaw ti Domingo. No napan ka naggimong ti Domingo, indaton mo't biyag mo kini Apo Dios. Ngam no ijay nga Domingo kat inununam ti garden mo nang idatonam ti biyag mo. Diya Domingo, garden. Den, nakikinaawatan tayo. Han nga siyak nang ibagajay. Da kayo. Di na magkulang da kayo. Yon, okay. So, amuyo ati kuna na nga pangitod. Iti biyag na kani Hesus Kristo. Nga isuti unon na tayo. May example, agkararag ka kumain niya. Before ka nga mangan. Ngam gaputan na bisin ka, han ka nga nagkararag. Nangan kaladta, ngan ka nagyamang, nga inikanda ka ni Apo Diyos. Iti taraon mo. Tapos idinalpas ka nga nangan, idinabusog ka sa munto ko na, ay, thank you Lord, nabusog ka. Anya nga ikaw mati dapat nga unan ija, agkararag, santo mangan, wino mabusog pa, santo agkararag. Pray first before eating or pray after eating? Dipindi maimasanak sakto agkararag, kasi niya. Nganti mo na kuma, kano, ta isot na isursuro mat. Agyaman pa'y kini Apo Diyos. Santo, kanon, di dya intod na nga bendisyon. Kasi big-big-bigan tayo, nga ura niya't kinagagat tayo nga agtrabaho, ni Apo Diyos latan ng tod, di nga bendisyon. Okay, nang itod, itiangas tayo. Ni Apo Diyos. Nang itod, itipigsa tayo nga mapanaggarden. Di kinan ko nga kamuti, kuna na iso. Ni Apo Diyos. Isu nga sino iti pangisublian tayo ti amin nga dayaw? Ni Apo Diyos. Ta isu na iti amin nga source iti anyaman nga ada kanya tayo. Anyaman nga ada kanya tayo tatan tayo nga kukwa di ay. Binulot tayo lang kini Apo Diyos. Di asawa tayo kukwa tayo. Binulot ng bulodam kung katugangam. Nang bulodam ko ni asawam. Binulod na kano ka ni katugangan da, ni asawa da. So, ano sublihan ni katugangan? Isublihan. Ni Apo Diyos, tinagbuludan tayo, iti asawa tayo, tibiyag tayo. Di anak mo nga, ikukwam ata anak mo. Kutin anak ko mat, inregragatak to pengen liblibor. Akin kukwa kadagi anak tayo. Ni Apo Diyos. Isujay ko na di istorya na nga, isublim kanya. Kasi namamingsan, ti ko na tayo, anak tayo, kumkumpuran, timbagbaga tayo niya, kumkumpurmit, araramidan tayo. Nungay, dahi ta cellphone mo, mother, dahi ta cellphone mo, kat bulodon ni Sis Asher. Tas isubli na ngay, nabubutak. Happy ka. Kuhaan, kasimot lang ni Apo Diyos. So nga do, dagito'y anak tayo. No isubli tayo ko ni Apo Diyos, nga tayo nga sinursuruan, panggap kanya, nantayo namamon ni Apo, handa amamon ni Apo Diyos. Alajay ko na ni Brother Ray, hana insursuruan dagi anak na, agkararag, panggap kini Apo Diyos, haan nga maiyatan ni Apo Diyos ti kasyay. Yun, so, diay, nga, kuna na isungano, antayo nga nararamidan dahi, jay kuna na tapno maborn again tayo, ada jay pa nagbabawi, ada jay irepent tayo, anyaman nga nagkurangan tayo. Yun, kuna na pa dito'y, kuna na iji Romans chapter 2 verse 4, the kindness of God leads you to repentance. Iti may nga mang iturong gayam kanya tayo iti panagbabawi, tikin na imbag ni Apo Diyos. Diba, panagriing tayo, anya tikin na imbag ni Apo Diyos nga makita mo panagriing mo. Adati angas mo. Adati biyag mo. Rumor ka ijay kwartum, ada iti taraon nga ilutom. Adati panpanunutom nga trabaho, ada dagita ka pamilyam. Numamingsan mas asar ka ta ka pamilyam. Nya, ngam dapat ipagyaman tayo nga ada ka pamilya tayo niya. Takukuha ni Apo Diyos tayo nga binulot tayo lang. Una na dito'y pay nga. Ni Apo Diyos, ni tatang tayo nga Diyos. Ni God the Father, iso na tinagparswa. Tapno kayo malito, tadya ubing malito. Sino tinagparswa ti kayo? Ni Jesus, ni God. Ni Apo Diyos, iso na tinagparswa, iti amin nga dati rabot ti daga.
Kita daga, ruot, kay kayo sabong tao. O ta ididamo na pa lang kunana, umadda iti silaw, umadda iti lawag. O ije verse 2 iti Genesis, the Holy Spirit, iti nangiaramid nga umadda dagay. Umadda iti bilbilit, ikikan, inbagbaga na lang, kat na ad-addada. So nga datayo, mabalin mat nga mga kaset ikas tateo. Antayo nga ibaga nga dato'y anak ko, wulwul, dato'y apok, ulit, apa anawa. Anya ti ibagbaga tayo para kanyada. Ti speak tayo para kanyada. Dagay makabindisyon nga mayat iti pagturungan da. Dato'y, our Heavenly Father is not looking for ways to punish us. No nagbasol tayo, haan nga DJ tapno ipanish na da tayo. Ano kasla kanya tayo nga, sige, tanarami nito, bautan ka. Diba, kung natin dyan anak tayo, kung naputan niya, nga dagos na karidyo dyan punishment. Noon nga agtungpal, mabaot. Ngam ni Apo Diyos, haan nga baot. Iti-itod na nga dagos kanya tayo, won isunakot Diyas, ngam isunakot na ayat nga Ama. Naawan lang iti panunot nga mayat nga panunot tayo, kuni God the Father, gapo iti experience tayo, iti Ama tayo, gapo iti nakita tayo nga ingkas-kas tadagi Ama. Ngam ko na ditoy, iti may sanga na ayat nga Ama, birbiro ko na, iti mapukpukaw nga anak na. O sino ditoy iti maibaga na nga isunakot napukaw met, or mapukpukaw, o napadasa na nga napukaw. Dagiti adati nga nanang. Ay napadasan nyo nga naming sangkat napukaw kayo ti dalan nyo, uno. Ha? Ano rakikidumak? Amok di papapanak. Yan. Naranasan nyo ba nga de na iyaw-awan ti dala nyo or apay nga amumot nga kasi nga apay nga han nga isot inaramid mo kasi napadasan nyo ba? Okay, naamin tayo at napadasan tayo. Ngam ni Apo Dios ti promise na panawa na dyan 99 tapno apan da kabirukan. Gason, panawa na dyan 99 gapulang kanyang tapan da kabirukan. Yon. So, ito. Iti daytoy, makita iti kinadakkel nga ayat ni Apo Diyos, ije prodigal son. Sino ti akin amo ije story ti prodigal son? Ay waday din ngayo, istoryan Hesu Kristo, nandawat si tawid na dakilang ko. Oy, amuda. Diay ti istoryan ti prodigal son nga si bibiyag pa lang ni ama na apan na dinawat ti tawid na ni ama na gapo iti ayat na di anak na entered na. Tapos dati anak na napan di ada-adayo. Napan nain bulbulakbol iti tawid na. Tapos idi na experience nan nga nabisinan iso na napanunot na nga ayo ijay balay ket anak met nga mabisbisinan. Ada pay iti kat katulong mi ket kunana nakabasolak ni Apo Dios. Nakabasolak kini Apo Dios, nakabasolak kini amak agsubliak. Ngam ni ama nagayam inururay na ni iso na innal daw at apahan naruran di anak na iso nga idi nakita na nga umay di anak na iso na titin maraysin mabat di anak na. Kas jay ti aramidon ni Apo Dios kanya tayo nuda tayo kot ibabawi tayo ti anyaman nga nagbasulan tayo. Yon tapos iso na adda jay bugbugtong nga anak na. Nga insabot na nga wagas tapno da tayo maamuan tayo ti kinapudno. O idi han tayo nga amo nga han gayam nga nasayat iti agin inom ti arak. Dadaulen na iti bagi, dadaulen na ti ipanunot, burakon na pa iti pamilya. Ti amo tayo mayat. Ngam gayam haan. Uray damagan tayo ti doktor ket haan gayam. Ti kunada ay awan, born agin dan takot adu ti iparit da. Bawal nga ag-inom ka, bawal nga ag-sugal ka, deti pa nakaamuda, ngamahaan nga bawal diyay. Babalin nga ag-inom ka, ngam sangom, dahil takin ni Apo Diyos. Hani nga iparparit mat, inyo dati umaykot ko, no nabartok dalata, kat hami mga iba pumanong ka ito itabhaan. Ay, welcome ka, kanami adi. Sa makadungag, isunat sa saon ni Apo Diyos. Ay nga, kat hana nga rupiman nga amo. Isu nga adda tayo nga mangibagatak no maamuanda, itikin na pudno. At daytoy kunana the truth in the Bible. O daytoy ti Biblia kunana daytoy sasaon ni Apo Dios tulungan natin tunggal may sa kanya tayo tapno agkaroon tayo iti natibker nga pundasyon iti relasyon tayo kun ni Apo Dios. O natibker nga relasyon han nga DJ napan ka nakimisa. Napasagidan ka diyan bagat ti pati uno pastor ay madikon ijay nga simbaan pasagidan dakmet.
awan iti natibker nga relasyon day kini Apo Dios ngumno apan tayo ura nya ti lablabidon jay kadwam jay simbahan uray na dismaya katingkas tana no adda iti natibker nga pundasyon ti relasyon mo kini Apo Dios haan ka nga pumanaw kasi mat lang ti sag-asawa no natibker iti relasyon ti sag-asawa uray anya ti pagdalanan da uray agbinnuksing dat apada ngumno natibker latta iti relasyon da nga sag-asawa handa nga panunutan nga agsina tana natibker iti relasyon da nga duwa. Kuno adda iti relasyon da ken ni Apo Dios, adda nga kinayat da ken agni respeto da nga duwa. Kasi mat lang ti uubing. No ti anak tayo tatakot na suruan da iti sasaon ni Apo Dios, nasuruan da nga agkararag, nasuruan da nga agbasa ti Biblia, adda beteng da ken ni Apo Dios, amuda nga mangraem iti parents da. Amuda nga mangtungpal. Kat kunana ditoy iti kinapod no. Daytoy Colossians 1:13-14 ni Apo Dios pakawanon na ti basol mo. No dumawat ka kanya ti pamakawan. Kon urahang ka pa nga dinmawat kanya na ti pamakawan, adda ka pa lang iti biag ti panagbasbasol. Agar aramid iso na iti wagas. Tapno maikang katigundaway nga dumawat iti pamakawan. While we were still sinners, Christ died for us. Natay isunan, kapo iti basol tayo, tapno da tayo, hanga da tayo ti manglakam, iti data nga dusa. Isu nga nawaya-wayaan tayo. Dahito iti iyong umaymi. Nga dahito kapamilyayo nga ni Sister Emelda, isu ti isang sangit na iti kararag na. Idi na amuna ni Apo Dios, na amuan na nga adagam, iti mabalinggaham nga mapakawan. Iti anyaman nga panagbasol ti tao, tinarigagay na jay puso na nga, ijay pamilyak mo't, ijay kapangan. Kadwa andak nga mapan ijay pamilyak, ijay kapangan. Taapan tayo mo't ibaga kanya da iti kinapudno, nga da iti Apo Dios nga mabaling nga mangpakawan, iti anyaman nga nagbasulan. Kunana piman, siyak ti amok adak diti rabot ti dagang aglawlaw lang nga agbasbasol. Mabalin gayam nga mapakawanak ni Apo Dios. Ti pinanunot na iti pamilya na diti kapangan, inkarkararag na day isu nga ada kami tatta diti kapangan. Da kami kaanmat nga mayat ti nagrugrugyan ti biag mi awan ti perfect kada gitoy napadpadasan mo't dagitoy nga naiyaw awan nagbasbasol ngem may salang iti nang urnong kanyami dahil tajay ayat ni Apo Dios yon so kunana ditoy Christ forgive your sins maikadwa He made you a child of God isu dahil tajay John 1:12 nga kunana diyay nga datayo that we are adopted children of God. Naawaton ni Jesus as Lord and Savior. Aramidam iso na nga Dios adaen iti karbungam nga mang ipalagip kadagay promises na Apo Dios kat ited na diyay. When you receive Christ kunana idi inawat mo ni Jesus Christ as Lord and Savior, you became a child of God. Ni Jesus in may iti biag yo, iti biag ko, biag tayo amin. And will never leave you. Kat handa ka nga panawan, handa ka nga talikudan. Uray anya iti sitwasyon mo tata. Okay, kunana. No matter what situation you may find yourself in, uray anya iti trials mo, testings mo, ano suffering mo, nga pagdaldalanam, anayon nga da ni Apo Dios, itaabay mo nga tulungan da ka. Mamati ka ba nga ni Apo Dios kat managtulong? Mamati ka ba nga isunakat man ang ayat? Mamati ka ba nga no anya iti pagkurangan, ited na kanyang diyay? No mamati ka, nangyari kanyang iti promise na. Takunan na John 3:16, whoever believes in Him. Iso nga, ti prayer me, anyaman nga mga ganyo nga sa ni Apo Dios, patsin nyo kuman. Once nga pinatin de, ag-work ija life mo dyan promise na. So bago po kami nagpupunta dito sa Kapangan, everyday po yan na pinagpipray namin for your protection. Kasi alam naman natin yung pandemic, uray uyok lang tata ipagada nga COVID. Uray pa natin ipagada nga COVID. So we are praying, maipagpipray. Habang ada kami dito, ada iti kapamilya, iti agapi jay Trinidad nga mangikarkararag iti taga Kapangan. Kung uray haan, yu pa handa kayo pa yung amam mo, ada iti kakabsat tayo mat, kakadwa tayo, iti pamati, ada da dya abroad. Sabali mat, iti simbaan da. Willing damat nga ipawit. Tulong mi da ito'y para kadagay tatao dya Kapangan. So maraming nagmamahal po dito sa inyo sa Datakan Kapangan.
They did not met you, hindi pa nila kayo kilala, pero yung puso nila, gusto nila maranasan nyo rin. Yung joy na nararanasan nila, gusto rin nila na yung pagmamahal ng Panginoon makarating sa inyo. So many people are loving you, people of Datakan Kapangan. Hindi lang si Sis Emelda, hindi lang kami dito, marami pong nagmamahal sa inyo dito sa Datakan Kapangan. O, kung nanamot dito'y, idiinawat mo ni Jesus as Lord and Savior, nagrugian nga nagtrabaho ni Apo Diyos kon ka. Nagrugian nga dayta, biyag mo idi, kat nagrugian nga mabalbaliwan kan mabarbaruan. Kung nana iti 2 Corinthians 5:17, yan si nanay. Di Ilocano naman, da ito'y nanay. Di Orcam ka na eh. 2 Corinthians 5:17. Second Corinthians 5:17. May saa baro aparsuatis ya sinuman amay naik ken ni Kristo. Naglabasan dagiti daan abanag ket tungtungon dagiti baro. Thank you, nanay. Oh. So, nga awan ti imposible. Manoti tawan mo, nanay? 51. Oh, 51. Review, the salvation idi, katatan, ituloy tayo, no? Apay nga agrepen tayo. Tiga po nga agrepen tayo, pinigpig tayo, nga nakabasol tayo. Idi nakabasol tayo, anya ti aramidon, sumadong kan ba nga kagalang, idawat tayo dahil ti pamakawan, kini Apo Diyos. Kung naidawat mo dahil ti pamakawan, at nga tulungan da ka. Yan, so mag-groupings po tayo. Walang mga single ladies. So, yung mga single ladies, makikihati kayo sa amin sa mga mothers. So, halika dito yung mga si Brother Jomar at saka si Brother Eric. Tigisa kayo doon sa gentleman at tatay natin. Ang tatay is yung asawa ni Sis Atot. Yung nakarate ito'y. Yung birthday celebrant natin yun. Ikaw na lang, Brother Jomar, ang mag-facilitate sa kanya. Manoti fathers dito. Nawala? Tinakbuhan kayo. Okay. Tinakbuhan kayo. Okay. Oh, so, 2:1. Oh, kayong apat, paghatian ninyo yon. Dalawang facilitator sa isang tatay o sa isang young gentleman. Dito naman sa mga